اے قادر مطلق خدا اپنے لوگوں میں سے ہر ایک کو خداوند چننا تاکہ تیرا کلام کی زندگیوں میں خداوند اثر پذیر ہو اور تیرے لوگوں میں سے ہر ایک خداوند تیرے کلام کے وسیلہ تبدیل ہو تاکہ اس زمین پر تیری بادشاہی کو قائم کرنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین ہاللویا پریز دی لارڈ کلام اقدس کی وسیلہ ہم سیکھ رہے تھے اپنی نوکری میں اپنے کام میں خدا کے جلال کو ظاہر کرنا یعنی آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں یا آپ بزنس کرتے ہیں آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں آپ کالج پڑھتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں یا آپ استاد ہیں ٹیچر ہیں آپ شاگرد ہیں آپ اسکول جاتے ہیں یا آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں ان سب جگہوں میں ان سب کاموں میں خدا کے جلال کو ظاہر کرنا اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے سب خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے اس کا پہلا پوائنٹ سیکھا تھا کہ کوئی بھی جو نوکر ہے اس سے ہمیشہ جانشانی اور دیانتداری کی توقع کی جاتی ہے اور خدا تمام کام کرنے والوں سے جانشانی اور دیانتداری کی توقع رکھتا ہے یعنی آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں یقیناً خدا چاہتا ہے کہ آپ دیانتداری کے ساتھ کام کریں آپ جانشانی کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کے وسیلہ آپ کے خدا کا جلال ظاہر ہو ہاللویا زور سے بولے ہاللویا سو آج ہم اس کا دوسرا پوائنٹ سیکھیں گے وہ دیانتدار جن کو بائبل میں بیان کیا گیا ہے ان کی مثالیں دیانتداروں کی مثالیں جو بائبل میں بیان کی گئی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم وفاداری کے متعلق بات کرتے ہیں یا بڑی ہوش و حواس کے ساتھ کام کرنے کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم وفاداری یا وقفیت ان چیزوں کے بارے میں جب بات ہم کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں اس کی بہت بڑی مثال ہمیں مقدس یوسف کی ملتی ہے دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہے ہم پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب پیدائش کی کتاب نکالیے جن کے پاس بائبلز ہے اور ہم اس کا 39واں باب دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب اور ہم اس کی تیسری اور چوتھی آیت پڑھیں گے تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہے اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے خداوند آپ کو بھی کرے گا میں نے کہا جس کام کو آپ ہاتھ لگائیں گے خداوند آپ کے کام کو بابرکت بنائے گا اس لیے لکھا ہے اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے چوتھی آیت میں درج ہے چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف جب اس نے اپنی دیانتداری دکھائی جب اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تو اس کے آقا نے اسے اپنی ہر چیز کا مختار بنا دیا خداوند آپ کو بھی ایسا کرے گا یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیوں؟ کیونکہ یوسف ذمہ دار شخص تھا مقدس یوسف ایک وفادار شخص تھا مقدس یوسف جو تھا وہ اپنے آقا کے ساتھ بالکل وفادار تھا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف لوگوں کی نظر میں یا لوگوں کی موجودگی یا لوگوں کے سامنے بلکہ جب وہ اکیلا بھی تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ وفادار تھا ہاللویا ہاللویا
तो इसलिए उसकी वफादारी और उसकी ईमानदारी जो थी उसने मुकद्दस यूसुफ को तरक्की बख्शी। उस वफादारी और उसकी दयानतदारी ने तमाम नौकरों पर उसको फौकियत बख्शी। और बादशाह ने यानी उसके मालिक ने उसके लिए क्या किया कि मालिक ने उसे दिल अपना अजीज जाना, यानी उसका मालिक जो था, उसका आका जो था, वो यकीनन उस पर भरोसा करता और उससे मोहब्बत करता और उसे अजीज रखता था। अगर आप अपने मालिकों से वफादारी और दयानतदारी करेंगे तो यकीनन वो आपसे मोहब्बत करेंगे और आप भी उनके दिलों में अपनी जगह बनाएंगे और खुदा भी आपको बरकत बख्शेगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए जब उसने अपनी दयानतदारी के साथ जिम्मेदारी निभाई, वफादारी के साथ अपना काम किया, तो जो दूसरे आदमी थे यानी इधर उधर वाले लोग जो थे वो भी मुकद्दस यूसुफ का एहतराम करने लगे। यानी मुकद्दस यूसुफ का म्यार जो है वो बढ़ता गया और खुदा की नजर में भी वो यकीनन वफादार और वो पाक और रास्तबाज ठहरा। अगर आप अपने मालिकों की खिदमत और वफादारी और जानशानी के साथ करेंगे, यकीनन खुदावंद आपको भी सरबुलंद करेगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो हर चीज में, हर काम में, हर बात में एक जानशानी करने वाला शख्स था। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं कि आप भी जानशानी करने वाले बने यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए उसकी वफादारी ने, उसकी फरमाबरदारी ने वो उसको ऊंचा दर्जा बख्शा, उसको सरबुलंद किया, उसको सरफराज किया कि वो अपने मुल्क का हुक्मरान बन गया। खुदावंद अपनी बादशाही में आपको भी हुक्मरान बनाएगा। मैंने कहा आप उसकी बादशाही में गुनाहों पर हुक्मरानी करेंगे, आप उसकी बादशाही के वसीला बीमारियों पर हुक्मरानी करेंगे। खुदावंद आपको इज्जत बख्शेगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने कामों में जो रुपए पैसे का हिसाब रखते हैं, जिनके पास रुपया पैसा अमानत के तौर पर रखा जाता है, या जिनके पास हिसाब किताब का वो सारा मामला और काम होता है इदारों में, जब कोई ऑडिट करने वाला आए तो यकीनन उसका रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त निकलना चाहिए। अगर उसका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी बददियानती जो है वो सामने आएगी। इसलिए हम जिस भी काम में हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, का नौकरी है, कारोबार है, खुदा की खिदमत है, तो उसमें वफादारी और रास्ते का होना जरूर है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको भी कुव्वत और जोर बख्शे, आप खुदावंद की खिदमत में बढ़ते जाएं। जोर से कहें आमीन। हालेलुया। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स हैं, हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 39वां बाब और हम उसकी 7वीं आयत से 12वीं आयत तक देखेंगे। 7वीं आयत से 12वीं आयत तक लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो, लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। वो हर चंद रोज यूसुफ के साथ होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना घर
अपना काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर न था। तब उस औरत ने उसका पैरहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। इसलिए क्योंकि बाइबल फरमाती है कि तना आदमी बला को देखकर भाग जाता है। यूसुफ बला को देखकर यानी बदी और गुनाह को देखकर भाग गया। तब खुदा ने उसे पाकीज़गी उसे दी, उसे वो सारी नाराज़गी और नापाकी से बचाया, इसलिए कि वो खुदा से मोहब्बत करता और अपने आका के साथ वफादार था। मैं दुआ करता हूँ कि हम भी अपने खुदा के साथ हमेशा वफादार रहें यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। अगर आप देखें मेरे साथ दूसरा तवारीख उसका 12वां बाब, दूसरा तवारीख और उसका 12वां बाब निकालें जिनके पास बाइबल से, हम उसकी 15वीं आयत को देखेंगे। 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत। 15वीं आयत में लिखा है दूसरा, सर मेरे तवारीख का है, सॉरी दूसरा सलातीन है, दूसरा सलातीन, दूसरा सलातीन उसका 12वां बाब, दूसरा सलातीन उसका 12वां बाब और हम उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। 15वीं आयत में लिखा है, माँ सिवा इसके जिन लोगों के हाथ वो इस नकदी को सुपुर्द करते थे ताकि वो उसे कारीगरों को दे, उनसे वो उसका कुछ हिसाब नहीं लेते थे, इसलिए कि वो दयानत से काम करते थे। हालेलुया। इसलिए कि वो दयानत से काम करते थे और उनसे कोई हिसाब नहीं लेता था, क्योंकि सब जानते थे कि ये दयानतदार लोग हैं। और इसी तरह हमारी जिंदगी में खुदा चाहता है कि हम भी इतने दयानतदार और वफादार हो कि लोग हम पर यकीन करें, लोग हम पर इत्मीनान और इत्मीनान करें, कोई हम पर शक ना करे। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमें ऐसे वफादार और दयानतदार बनाए यीशु मसीह के वसीला से। इसी तरह मैं आपके लिए एक और हवाला पढ़ता हूँ, दूसरा तवारीख उसका 34वां बाब, दूसरा तवारीख उसका 34वां बाब और हम उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। 12वीं आयत में लिखा है, और वो मर्द दयानत से काम करते थे, और वो मर्द दयानत से काम करते थे और यहद और अब्दिया लावी जो बनी मिरारी में से थे उनकी निगरानी करते थे, और बनी कहात में से सिकरिया और मुसलाम काम कराते थे, और लावियों में से वो लोग थे जो बाजों में माहिर थे, बाजे बजाने वाले बाजे उनमें यानी म्यूजिक में वो माहिर थे। यानी कोई भी शख्स जो है खा वो खुदा की खिदमत करता है, खा वो प्रस्तश करता है, खा वो कलाम सुनाने की खिदमत करता है, खा कोई चर्च में उसकी खिदमत है, या अगर कोई किसी जॉब करता है, नौकरी करता है, या वो कारोबार करता है, या वो पढ़ता है, खुदा चाहता है कि हम जो खुदा के नाम से कहलाते हैं हम हर काम दयानतदारी और वफादारी से करें। क्यों? क्योंकि जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो ये जानकर करो कि आदमियों के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए करते हो। हालेलुया। इसी तरह बाइबल में और बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे नहमिया। देखिए मेरे साथ नहमिया की किताब निकालिए। नहमिया हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। नहमिया उसका 13वां बाब उसकी 13वीं आयत है। नहमिया 13वां बाब उसकी 13वीं आयत है। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, और मैंने शिल्पिया काहन और शतूक फिकिया
اور لاویوں میں سے فدایا کو خزانوں کے خزانچی مقرر کیا، اور حنان بن زکور بن متایا ان کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کیونکہ وہ دیانتدار مانے جاتے تھے اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ خدا کی خدمت ہے، اگر یہ راشن بانٹنا ہے، اگر یہ کھانا بانٹنا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ سارا کام دیانتداری اور وفاداری سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم یہ آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں ایسے وفادار اور دیانتدار بنائے تاکہ ہمارا بھی نام کتاب حیات میں دیانتداروں کے درمیان قائم رہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح مقدس دانیل کی مثال ہے، دیکھیے میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں، مقدس دانیل کی کتاب اس کا 6واں باب، مقدس دانیل کی کتاب اور اس کا 6واں باب نکالیں جن کے پاس بائبلز ہیں، مقدس دانیل کی کتاب اور اس کا 6واں باب، مقدس دانیل کی کتاب اس کا 6واں باب، اور میں آپ کے لیے اس کی 3 اور 4 آیت پڑھتا ہوں۔ 3 آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ ہاللیلویہ۔ 4 آیت میں درج ہے، تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے کیونکہ وہ دیانتدار تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور جب آپ بھی دیانتدار ہوں گے، لوگ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا قصور، آپ کا فالٹ، آپ کی غلطی، لیکن آپ کی زندگیوں میں انہیں کوئی بددیانتی، کوئی فالٹ، کوئی غلطی، کوئی قصور جب نظر نہیں آئے گا تو یقیناً آپ کے مخالفین شرمندہ ہوں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو لکھا ہے کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اس کی 10ویں آیت دیکھیے، 10ویں آیت میں درج ہے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ ہاللیلویہ۔ جب خداوند آپ کو دیانتدار ٹھہرائے، جب خداوند آپ کو لوگوں کے درمیان عزت بخشے، تو یقیناً دانیل کی مانند ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے، یہ سب اس کے فضل کی بدولت ہے جنہیں وہ وفاداری اور دیانتداری کرنے والا روح بخشتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ میں سے بھی ہر ایک کو دیانتدار اور وفادار روح بخشے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیے ایک آخری حوالہ آپ کے لیے کہتا ہوں، مقدس متی کی انجیل، مقدس متی کی انجیل دیکھیے جن کے پاس بائبلز ہیں، اس کا 22واں باب، مقدس متی کی انجیل اس کا 22واں باب، اور ہم اس کی 21ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے کہا کیسر کا، اس پر اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چاند نوکری کرتے ہیں
हम बेशक हमें उसका वफादार रहना चाहिए, दयानतदार रहना चाहिए। हमें रिश्तेदारों के साथ भी वफादार और दयानतदार रहना चाहिए। हमें अपने स्कूल, अपनी पढ़ाई, अपने कारोबार, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ वफादार और दयानतदार रहना चाहिए। लेकिन खुदा फरमाता है कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ दुनिया की चीजों के होकर रह जाएं। आप अपनी नौकरी की खातर अपने खुदा को भुला दें। आप अपने कारोबार की खातर आप इबादत छोड़ें। आप अपने यूनिवर्सिटी की खातर, आप कॉलेज की खातर, आप अपनी पढ़ाई की खातर अगर खुदा के कलाम को या खुदा के काम को या खुदा को आप दूसरा दर्जा देते हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये ऐसे ही लगता है जैसे आपने खुदा का जो है वो भी कैसर को दे दिया है, और कैसर को देने के लिए खुदा को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी बात समझ आई आपको? यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें वो चर्च नहीं आते, वो इबादत नहीं करते। वो कहते हैं कि हलाल रोजी कमाना ही हमारी इबादत है। लेकिन याद रखें, बाइबल ऐसा नहीं कहती। ये बाइबल की बात नहीं है। रोजी कमाना, खानदान के साथ वफादार और दयानतदार रहना, अपनी जॉब के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने कारोबार के साथ वफादार रहना, ये अच्छी बात है, ये खुदा का हुक्म है। लेकिन खुदा ये भी नहीं फरमाता कि हम जो खुदा का वक्त है, जो खुदा का पेशा है, वो भी दुनिया में वक्फ कर दें। इसलिए अगर आप बेशक पढ़ते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारे का सारा वक्त जो है वो अपनी पढ़ाई को दें और खुदा को भुला दें। ये पढ़ाई के साथ वफादारी, पढ़ाई के साथ चाँदशानी करना, ये अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाई की खातर खुदा को भुला देना, खुदा की इबादत को रद्द कर देना, खुदा के कलाम को दूर कर देना, ये दुरुस्त बात नहीं है। इसी तरह आपका काम, आपके घर का काम, आपकी जॉब, आपका कारोबार, ये सारी चीजें करना, इनके साथ चाँदशानी करना, दयानतदारी करना, वफादारी करना, ये अच्छी बात है। लेकिन जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जॉब भी करें लेकिन इबादत भी ना छोड़ें। आप अपना कारोबार भी करें लेकिन दुनिया के ही होकर ना रह जाएं। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको, और जो काम की खातिर आज चर्च नहीं आए, उनको भी खुदा अपने रूह कुद्दस के वसीला ये वफादारी और दयानतदारी का तहरीक और रूह बख्शे, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आइए हम अपने खुदा से इस वफादारी को मांगे, दयानतदारी को मांगे, और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और दुआ करना शुरू करें। खुदा से कहें कि मुझे मुकद्दस यूसुफ की मानीत अपने मालिक से वफादार रहने का रूह दे। मैं अपने मालिक से हमेशा वफादार रहूं, मैं अपने आका से हमेशा वफादार रहूं। दुआ करना शुरू करें, खुदा से कहना शुरू करें कि खुदा मुझे वफादार बना।